हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई मैंने समझे केमती अच्छे भल अच्छे तो सेमती भल था। तो भाई मैंने आज आप भावुवे मुझे कहीं आज ओडिया कहूँ तो आज भिडियोटा ओडिया हम कि प्राय लोग कहते ओडिया करने ओडिया ब्लॉगर होगापी। तो आज भिडियोटा ओडिया कहबी। तो आज तो सेमती किसी प्लान नाला। तो आज सकाଳେ आम भाई बसुलु तो भाई कहले आज जीवा नंदनकानन बुलायापी। तो मुझे भाविली जीवा तो सेठी भी भिडियोटा जाई करदे। तो चलतु जीवा नंदनकानन बुलिकी आसवा। तो भाई मैंने आम फाइनाल नंदनकानन में पहुँची गलुँ। आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ पार्किंग जगटा। तो चलतु जीवा भितर कौन टिकेट सिस्टम अच्छी देखा काटिकी जीवा भितर को। चलतु ए जीवा भितर को जीवा देखा कौन हो। चलतु भितर को जीवा। मुझे बहुत समय पर आसुच्छी नंदनकानन को। मुझे आसती दिथर आसी गोटे पिला दिन आसती आ थे 8th क्लास आसती मम्मी को सह। आज मो भाई को सह आसी भाई भी वीडियो कर। चलतु जीवा भितर जीवा। भाई जीवे टिकेट नहीं आसवे। तुम जीव तो टिकेट दुटा आनी ना मत जा पड़ो। आपण देखिपे बहुत रस अच्छी भाई जाऊँ टिकेट आने। मुझे तो भाविली आज वर्षा होगटा एमती अच्छी कहीं आसी न देखिले से बहुत लोक आसी भाई टिकेट आनी सारू जीवा भर को देखा। भाई मैंने यहाँ आप देखिपे यहाँ हूँ तार एंट्री गेटा। आम तो आम पाखे कैश नाला तो आम ऑनलाइन बुकिंग कलु। आपड़ यदि ऑनलाइन बुकिंग करने चाहूँगी तार गोटे वेबसाइट अच्छी nandnakanan.org। आपण मैंने से बुकिंग करके QR कोडटा एपटे स्कान कर आसपारे। एपटे टिकेट एपटे ऑनलाइन बुकिंग। चलतु जीवा देखा भीतर सब कौन कौन अच्छी। ए छोटू ए ये गाड़टा जो आप देखुं एथर बसिक आप सब बुली पारे। यहाँ सब छोट छुआ मान खेलवाई सब एड़ा सब अच्छी। आपड़ फैमिली जो छोट पिला नहीं आसवे ये आप सब खेली पारे सब अच्छी पड़ी सब झुलना झुला सब पड़ी ये खेली पारे। भाई मैंने आप देखिपे यहाँ हूँ स्लोथ बियर। ये भालू देखा आप देखते देखिपे आप देखा ट्राए कर जूम करके देख देखिपारे तो देखु देखु देखिपे तो भालू को। सेपटा देखिए सेपट को भल एपटे भाई मैंने केवल गोटे भालू अच्छे। सेपट को जा देखिए सेपटे काले भालू थे। एपटे भालू अच्छी ना एपटे ना बोधे जहाँ खराब मौसम पे सी बोधे भितर रही जाइए।
ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଆସିବେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ତା ପିଲାକୁ ଧରିକି ବସିଛି। କ୍ୟୁଟ୍ ପିଲାଟା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟାଇଗର ଜୋନ୍କୁ। ଲିଓପାର୍ଡ, ଚିତାବାଘ, 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 କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଏଇ ଭିତରେ ମିଳିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆସ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତାବାଘ। ଏଇଟା ଜୁମ୍ କଲେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଭାଇମାନେ, ଦେଖେଇ ହବନି ଏତେ ଭଲସେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ସେତିକିରେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆସିଆଟିକ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍, ବଳିଆ କୁକୁର ଏଠି ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ କୁକୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ କୁକୁର ଦେଖରେ। ଜର୍ମାନ ସଫର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟାଇଗର ଜୋନ୍। ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚିତାବାଘ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବଳ ବାଘ। ସେଠି ଲିଓପାର୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ଥର ଦେଖାଯାଉନି, ପ୍ୟାନ୍ଥର କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ଆଜିର ପାଗଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭାଇମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହଟା ବି ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି ଖାଲି ଆସିଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଓପାର୍ଡ କାର୍ଟ ଅଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭୁଆ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା, ପୋପଟ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆସିକି। ଆମେ କିଛି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ପୋପଟ ହେଇଗଲୁ। ଏଇନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଭିତରେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୋଇଛି କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି। ଚାଲ ଏଠି ଯିବା, ଚାଲ ଭାଇମାନେ। ଏଠି ଅଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ କାସେର ଲାୟନ, ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ।
भाई मैंने देखो शोई पड़ी भाई मैंने शोई पड़ी आज पागटा भल नहीं से शोई पड़ी एठी भी गोटाए शोई देखो ये शोई ये खाऊ तू थोर पळे से डेंग बुढ़िया से रखी एठी आगुरी आगुरी थिले भी बुढ़ा की सब मरी गलानी देखो किसी मूवमेंट दौन उठिला उठिला भाई मैंने देखो पूरा किंग भाई चलती टोटाल 3टा लायन अच्छा सिंह 3टा अच्छा भाई आगर थे मुझे आसती देखती आगे थे बुढ़ा है सब मरीगले भाई मैप अच्छी आप देखिपारे जो आसवे जी कि जानीपारे रास्ता ये मैप अच्छी जूलोजिकल पार्क मैपटा ये अच्छी आप देखिपारे भाई मैंने आम जीवा एलिफेंट जोन हाथी हाथी ये देखा मिले यही भितर तो यही भितर कितने लोग आज भाई देखो मास्क नहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखो सोशल डिस्टेंसिंग न रखले एटलिस्ट मास्क तो समझे पिंधु तो हाथी 3टा गजराज ठिया देखो तो एक्शन को तो यहाँ थी आमर हाथी जोन एलिफेंट जोन तो जीवा तो भाई आम मैंने देखा जिराफ जिराफ देखा आम देखो जिराफ देखो पूरा क्लियर आसी देखो 50 टका दे टिकट काटी देखिबो तू मागणा देखिबो हा रोते भीते ढी रहो एटा देखिबो ला गोटे मयूर अच्छा देखो मयूर गोटे बस देखो आसला तो भाई मैंने ये अच्छा आमर कुंभीर कुंभीर अच्छा
দেখতে পেয়েছো? জমকে বলছি দেখতে পাচ্ছ না? আমার কাছে চলে আসে, এখানে অনেক পর্যটন কমে গেছে, এসছে কোথায় দাঁড়ানোর জায়গা থাকেনি। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। এদিকে কি আছে? এদিকে ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶୋଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗଡ଼ଜିଲା ଆଉ ଗଡ଼ଜିଲା ତ ନାହାନ୍ତି, ଗଡ଼ଜିଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭିତରେ ଅମେଜିଂ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। দেখুন এটা হচ্ছে পাইথন, এটা হচ্ছে রক পাইথন। দেখুন এটা হচ্ছে রক পাইথন, রক পাইথন শুইছি। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କାଚ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲସେ, କାରଣ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ନା, ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ଦେଖିବନି, ଛୋଟ ସାପଟା ଶୋଇଛି। এটা হচ্ছে অজগরটা, ଯିବା ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି, ରହୁନାହାନ୍ତି। অহিরাজ আছে, অহিরাজ ଦେଖାଯାଉନି କୋଉଠି, ବୁଡ଼ି ଶୋଇଯାଇଛି କୋଉଠି, ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାର ସିଏ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛି ତାର ସିଏ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, এটা হচ্ছে আমেরিকান এন্ডিওটা, এটা হচ্ছে আমেরিকান এন্ডিও। দেখুন আমেরিকান এন্ডিও, আমেরিকান এন্ডিও।
ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଠି ବି ଅଛି ଅଜଗର। ଅଜଗର ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର କଇଁଚ। କଇଁଚ ଏଠି ଅଛି। ପଥର କଇଁଚ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଇଁଚ ଗୁଡ଼ା। ଏପଟେ ଆସୁନ ଯିବା, ଏପଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଦିଦିର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦିଦିର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ଏଠି ବି ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଉଛି ଆଉ। ସେଠି ବି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି? ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ସିଆର। ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା। ଲୋକମାନେ ତାପରେ ପଇସା ପକେଇ ଦେଇକି କଏନ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସେ କୁମ୍ଭୀର। ଏଠି ସାପ। ଏଠି ଅଛି ୟେଲୋ ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଏଠି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଜଗର ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ସାପ ଏଇମାନଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା ଏଇଟା। ଏଠି କେବଳ ଏଇମାନେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଚିଲ ଶାଗୁଣା କିଛି ଦେଖାଯାଏନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆସିଲାଣି। ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗୋଧି ଶୋଇଛି। ଗୋଧି ଶୋଇଛି ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତ।
एपटे आम देखिए तो ଆଉ କୋଉଟା ନୂଆ ହେଇଛି କହୁଥିଲ? क्या है ये? तो कछुए से प्यार हो गया। क्या कछुए? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ स्लो मोशन नहीं है। अरे बाप रे स्टंट मैन कइंच को देखନ୍ତୁ कइंच अरे सही ना सही। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ कइंच तो आम मान कमन ना कइंच तो आम गाँव भी केते कइंच देखी एपटे ये कुंभीर मैंने एबे जिबा देखिबा कौन अछंती पक्षी माने कौन अछंती जिबा देखिबा भाई आसंतु जिबा ये देखते आप पूरा क्लोज शॉट देखते कुंभीराणी क्लोज क्लोज शॉट आप कुंभीराणी पूरा शो पूरा स्टैचू ये भी गोटे महाबल बाघ चलुंट ये केमी गोटे खसिकी पलि आसती देखु कि चलुं महाबल बाघ ये अच्छी देखु देखु आपको देखिले किए कह जी भाव स्टाच्यू एटा देखु देखु कौन चित्रा कइंच हो चलो जीवा आउ कौन अच्छी देखा चलो चलो भाई मैंने यहाँ देखु यहाँ हूँ गुंडुची मांकड़ स्क्विरल मंकी आपड़ तो गुंडुची मूषा शुणी थे कि गुंडुची मांकड़ आप फास्ट टाइम देखो मुझे तो जान नी स्क्विरल सब साउथ अमेरिकन देखो 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 क्यूट मंकी क्यूट मंकी भाई मैंने एठी आमर अच्छा सब हरिण ये देखु बहुत हरिण एटी अच्छा दूर अच्छा देखे हेनी आपण मानक मु ट्राए कर देखा देखो से ब्लैक कलर हरिण थे ये देखो ये देखो ये शोइंट देखो देखो शोइंट ये सब शोइंट हरिण मान शोइंट ये देखो ये जय हरिण ये शोइंट वही तो सामने मटी गुड़ाक ये ओदा रखा ना मैंने रही पारे माकड़ा बसी भय लगुच कैमेरा खाना छड़े नहीं जीव देख 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 से देखो देख 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 चलो जीवा आस ये तो किसी ना आगू जाकि देखा कौन अच्छी बहुत टायर्ड लगे भाई बहुत टायर्ड लगे बहुत बड़ जूटा ना टायर्ड लगे बहुत ये देखो ये गोटे बड़ हरिण हाथ तलू
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏଠି ଅଛି ହକ୍ ଡିଅର୍ କୁଜି ହରିଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହକ୍ ଡିଅର୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନୀଳ ଗାଈ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାର୍ଡ ଜୋନ୍ ଆସିଲା ହାରି ଏବେ ବାର୍ଡ ଜୋନ୍ କୁ ଯିବା ଏବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଟ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଏଇଠି ଆସିଲେ ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏପଟେ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସିଲଭର ଫ୍ୟାସଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ରୂପେଲି କୁକୁଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ପି କୁମ୍ପି ଖାଉଛି। ଏଠି ୟେଲୋ ବ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ହଳଦୀ ପିଠିଆ ଲରି ଶୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ପୁରା ଶୁଆ ଭଳିଆ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଏଠି ରେଡ୍ ମୁନିଆ ଅଛି ଭାଇ। ଏଇଟା ଡବଲ ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଭାଇ ଇଏ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଉଛି ଖତରନାକ ମାନେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏଠି ଡବଲ ଜାଲିଆରେ ଦିଆହେଇଛି ପୁଣି ଛୋଟଟା ଅଛି ନା। ଏପଟେ କୋଇଲି ଅଛନ୍ତି କୋଇଲି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ବି ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆବାସଟା ଆସୁଛି ପୁରା ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଅଛି ରିଭର୍ସ ଫିଜାଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆର ପାଖରେ ଅଛି ରିଭର୍ସ ଫିଜାଣ୍ଟ। ଆମର ଏଠି ଅଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ପାଉଁଶିଆ ଶୁଆ ଆଫ୍ରିକାନ ଗ୍ରେ ପ୍ୟାରଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବେନି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ସେଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ପ୍ଲେସଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ପାରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଠି ଶାରୀ ଅଛି
रंजीत रंजीत को এইটা দেখুন ভাই অম্ব্রেলা ব্রেস্টেড কাপড়টা ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଲିଶୁଆ ଏ ଜୋରରେ ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଭାଇମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ରଏଲର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁପେଲି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରୁପେଲି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୟୂରଟା ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ମୟୂର କି ଏଇଟା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ନିଜେ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ୟାରଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ଏଠି ଅଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ରୋଜେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା तुमरो गाड़ी रस कमला दिसो ते गला बाला बाला सबहले हम गुटे दिले ना चत्ता ମୟୂର ए तमे नाही तो देलो ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି मयूर मयूर हेलो ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଫେସାଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପକ୍ଷୀଟା ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫେସାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ଫେସାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫେସାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ अरे ए सर बड़े ना से चिल्लोडा खाइबो नहीं ସଞ୍ଚାଣ हमें गाई कुकुड़ा ना चिल्लो खाइबो रे हमु खाइबो ସଞ୍ଚାଣ ए ऊपर तो आइला आइला ए ऊपर ଏଠି ଅଛି ମାଟିଆ ଚିଲ ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣ ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସେ ଆପଣ ଗଲା ଖାଉଛି କି ଆମେ ଯିବୁନୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ तो मझे नहीं है पानी में लग गया पानी खाओ ଏଟା ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା କଣ ଏଟା ଇଏ ए मयूर भीतर पाखर रह जालो ଆଁ
ये पाखर देखिया काय कोडी अछि हाँ डे ऊपर है देखि पारस एठी गोटे मयूर अछि टूरा कोड़ा को टूरा को टूरा को टूरा को मोर नहीं कि मोर ले बेकरा मोरा ना बे सानो जगहटा देखନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। मुक्का मार देले बुझ अरे रे स्याड आइला सिल्वर हड़ी गला सिल्वर भी जान आमे देखला पक्षी चिन्ह मत ना छाड़े खावे कौन खाउछु पड़ जाओ दीदी दीदी एइड मोर फोटो काढ हाँ यानी भिडियोटा बहुत बड़ हो आहरी भी बहुत जिन मैं आपको किसी देखेनी सिंपाजीटे था सीटा भी आपको देखनी भिडियोटा बहुत बड़ हो देखो व्हाइट कलर बतकटा यहाँ देखो छोट छोट चढ़ई गुड़ा अच्छा देखा जाना भाई देखो ये गोटे येलो कलर बसी देखो व्हाइट कलर मयूर आउ से ऊपर ये देखिए मयूर ଏବେ ଆସିଲାଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଢି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ बहुत थिले मरी जाइछिंदी हां बहुत सारा चढ़ी तो भाई मैंने एतिक ही थिला और बहुत जिनस अच्छी आप आसिले देखिए सेपटे बोटिंग अच्छी आउ रेल गाड़ी भी अच्छी टॉय ट्रेन देखते भाई क्लोज शॉट बहुत रेयर देखा मिलती मैंने देखा जाना এইটা ওটা ভাই দেখুন এইটা গোটে প্রকার পক্ষী দেখুন এইটা গোটে প্রকার পক্ষী ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛଙ୍କ ଜାଗା ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାଛମାନେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାୟନ୍ ଫିସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାୟନ୍ ଫିସ୍ ଆଉ କ'ଣଟା ରହିଲା देखो भाई टाइगर फिश देखो टाइगर फिश टाइगर फिश अफ्रीकन फिश এটা হচ্ছে ম্যারিন রিফ এটা দেখুন এটা হচ্ছে ম্যারিন রিফ দেখুন ছোট ছোটটা কেতে কিউট লাগুছে দেখুন ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ଫିସ୍ଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ क्यूट फिशटा अच्छी अच्छी देखो देखो पूरा क्यूटा है देखो देखो सुंदी प्लांटेड यहीटा हूँ भाई मैंने आम गोल्ड फिश गोल्ड फिश आपण मैंने तो सब घर रखुथे जार आकर सब गोल्ड फिश रखुथे
ହେଉଛି ଆଲିଗେଟରଟା। ଜୁମ୍ କରି ଆଣିବ ହେଲା। भाई ने पिराना देखिए, पिराना ये भाई देखो पिराना, पिराना फिश देखो, ये हूँ पिराना फिश। और यहाँ हूँ बार, और यहाँ हूँ पैरेट फिश। भाई देखो भाई के क्यूट क्यूट लगता है। देखो पैरेटटा भी क्यूट लगे। तो एरियाटा हूँ पूरा फिश एरिया, पूरा एक्वेरियम अच्छी। तो चलतु जीवा। भाई मैंने आपण सब तो देखिले जहाँ भी थिला एतिकी थिला, आउ सब जहाँ भी थिला मैं आपको देखी पाइलिनी बिकज वीडियोटा बहुत लंबा हो जाता। तो एतिकी थिला एरियाटा टोटाल पूरा पक्षीर एरिया, आपण मैंने देखिपे जगटा पूरा भल लगुच पूरा जगटा। आती तो थिला आपण मैंने आसतु देखु केमी लगुच। आसेपटे केतेटा छतरा टोका ठिया होते गीत बोलुले जानिकी यूट्यूब रे कॉपीराइट आसो बोली बैकग्राउंड रे। तो मुझे पलि आसली आड़की वीडियो बनवाई। तो आप वीडियोटा भल लगुच ताले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। आप सांग मान सहित भी शेयर करेंगे। और देखो ये देखो एरिया गोटे पक्षीर एरिया। तो भाई मैंने वीडियो को ये एंड करवा। आउटरोटा बाजू।